Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita kerana pemirsa Rasyad TV majah-juah membantah kerana alhamdulillah pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala bersuari selasa enda ipertemukan naka kita bersada kajian Islam ilmiah si pertemuan tenda si Gundari pertemuan perdana si bahas kari jenda sejarah gua geluh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereda. Sebab ada cerita kita bes pengamalan Al-Quran res hadis simetah ma di Al-Quran hadis enda me pedoman hidup bagi kita muslim. Adi ngerana kita bes kaitan na pengamalan bas Al-Quran bas hadis enda ai sinin gua merenda penerapan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas Al-Quran bagi KPK krina si belas kena bagi KPK krina si perbuat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ai gelarna ai krina setah bas sejarah bas perjalanan gua merenda geluh Nabi ta sallallahu alaihi wasallam gelah dan si teladani sebab Rasulullah SAW teladanta bagi kita kerana galak muslim si mutlak ia. Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kapai men kerana keluargana, bagi kapai men kerana sahabat-sahabatna, bagi kapai men kerana men ICP si mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas pengikutan si lurus ia. Si layak keluar bas rambu-rambu sehingga ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita bahas masuk kita ku materita lid 2 si bahan mukaddimah. Mukaddimah enda dikatakan ya belas-belas enta sebelum kita masuk ke materi bagailah. Si pertama lebih men kita kerina bagi kam pemirsa Rasyad TV japai kam lid menuntut ilmu anda wajib hukumna membantah kerina Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lid iblaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridah ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib kerina bagi kalak sehingga ya muslim. Karena kita geluh anda mai ribadah man Nabi sallallahu alaihi ribadah man Allah Subhanahu wa taala ribadah tentai dalam kari terima lawi katakan karya yang benar kecuali gua itegakkan karya bes ilmu. Adi kita ngerana bes masalah ilmu ilmu bes Al-Quran ilmu bes hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, si kedua kenia adi kita geluh bas zaman teda mengganti lid jelma ngerana bagenda apa yang si tuhuna kelakenda si dai ustaz ngatakan sebagenda lika ustaz sadah mengatakan sebagenda entah apa yang si tuhuna kelakenda lain-lain kuidah nina bingung ia enggak maka bingung ada si jawab sebetulnya ia bingung dan selar lajar sadar dan si karya bingung
Sebab agapna kari krina dan sikari agapna krina kai 11 kan jelma isandarkan naku Islam ngom ajaran Islam. Si pulan banna bagenda sandarkan naku Islam jadi agama. Si pulan sandarkan naku Islam ngerana ya katakan nabas Islam jadi agama. Ari deba jelma bingung ya. Deba bagi sukatakan dai akapna sering krina Islamai dan nina. Deba bingung ya, apa yang situ huna kelakian dai? Makana bagi kita olah bingung-bingung. Cara na mereka mau ikatakan 11 kan kajian ta mereka si pertama mereka silit kaitan na bas akidah Islam bagi rukun-rukun iman mereka si bahas. Rumusan lit dia sada rumusan si melukah kel setah apa yang situhu na si zaman gundari enda ajaran Islam. Pertama ia olakin si petakan bes zaman tedanari enca si bentarkan ku zaman Rasul. Bingung lah. Adi bes zaman tenda kai pelit, kai pe belasan kala, kai pelit. Sekali lit kala maulid ke lagi. Lit kala siramirat dia, lit ka tahlilan dia. Enca kini sandarkan Islamai. Enca deba ka katakanna anda la bawa ajaran Islam, bana istilah syariat ngai bid'ah. Jadi balik terima na bid'ah anda dalang, anda macam-macam belah umat aja gelar naik nina. Membingung. Adik seharusnya dilik rumusan yang melukah kal sitah apa ya si ajaran Islam yang naman kita kirim pemirsa Sarasat TV. Lakin si petakan ia bes ajaran Islam anda bes era tenda. Sinenlah ia bes era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab jahnaring kari si teladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahnaring kari tolak ukur pengamalan taman Islam anda. Labo bes zaman tedanari, zaman tedanari kai pelit. Makanya bes zaman Nabi tahnari si tarik ia ku tahun 2020 sada. Engkau kai lit bes zaman Nabi jenda perus lit. Makanya lit saya katakan salat sekali zuhur yang parakat, jangan lebih parakat. Kurangi kala jadi telo 2, tak tambah gak jadi 5, engkau salah. Bagai kapi bes zaman Nabi kari, sinen krina kailit peribadatan. Jakai kajah silalit labo ia peribadatan si era tenda ikatakan yang go ibadah. Bentuk kecintaan yang katakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bes zaman Nabi sepetakannya likin tahlil tahlang. Di enda me urusan kalak mate di jenda kita me ya adi ngomate iya ban tahlilan yang kalak. Bes zaman Nabi dia milin 3 kalak ribuan kalak mate likin jah ban tahlilan tahlang. Sebab jah panduan ni ya li rumusan adi ibaratnya kita belajar matematika tah fisika kai pegelar na bagai milik rumusan na ya si bes rumusan nai kari setah gua menjawab permasalahan-permasalahan tuhu tahlang. Sebab kita ngeluh henda ujian henda pakai ilmu yang gol rumusan na yang go baku ya bes Islam henda. Bes ujian kita geluh ada ujian kari encakari bes kita go kari mate bes sadawari pagi bes mahsar gelar na sada tempat ingan ia ikumpulkan krina jelma bes Nabi Adam nari bagai pekrina si jelma si jumpa ya bes hari kiamat kari krina ia inilai kai merenda si ujikan Allah menbana bes babo dunia sangat yang geluh. Lid ya standar na bagai ya. Makana adi lalit bes zaman Nabi, lid bes zaman ta berarti lid penumpang gelap tengah dalan. Laboka kari misalnya zaman tenda jadi standar Islam situhuna krina bagilah ibaratna kai pesiban kala jadi pembenaran bes ajaran Islam. Lang harus dipahami membantah kerana gelang lo pagi rugi. Ading go setah konsep si bagenda, kak makana perlu si pelajari gua sejarah geluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelah kai pe si belaskan jelma basuari tenda, kai pe si buat jelma basuari tenda, kai pe si sandarkan jelma basuari tenda, lid rumusenta penilaianta ainda ajaran Islam tahlang. Engkai, ngau senun ya gua sejarah Nabi
Sebab sejarah Nabi Aida ibaratnya penerapan pengamalan uga marenda Al-Quran iturunkan Allah bagi kapai krina kai 11 kan Nabi kai si buat amalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melukah mah? Sebetulnya mengamalkan Islam Aida melukah. Logika jelma kak siban nanggo mesra. Krina kelaki ngeranai. Ibaratnya bagaimana? Adik kita man urusan dunia indah, ugape si darami gua si majilena, si tuhu nami bagai. Adik caida kereta ta bagailah bahasa ta. Ay melabu sembarangan si darami jelma si perbaiki sa. Sinahani gua ya si ahli. Engkai? Ya, gelohlar cedana. Engkai makana bes urusan dunia ta si darami kersituhuna, enca bes urusan akhirat ta lah si darami apa si tuhuna. Dunia stadingkan pagi masana lah nebo kita bes babo dunia dah. Lit pagi sada masa kekal abadi bes sada negeri akhirat. Makana digau kesita sebagai dah wajib membantah grina kalau muslim si darami apa yang situhuna ajaran Islam. Apakah kita geluh bes zaman enda si krina kelakai ngerana bes ajaran Islam kat sandar kena ajaran Islam membuat bingung kala awam. Adilang adil ilmu natah na ngeda labu tuh si kebelas kene. Apakah sitah pada bes gundari enda piga ngikisinan piga jelma ngerania sandar kena Islam labu sitah janaria pernah nuntut ilmu lang. Sebab gundari asal engkau kelakai gelar sarjana, akap kala engkau ira ilmu lang. Lalu bagaimana seharusnya kita pikir, adik kita kin bahagia teta bes babu dunia ida, bahagia kapa teta bes akhirat, dan ridha Allah gelah kam masuk kita surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pola pikir ta labo ya bagaimana? Sinan ia tuhu ngesi kata kenai, lit rumusan ia si lit bes banta gelah setah kai 11 kan jelma bes zaman gundari enda setah ngaida Islam tahlang. Adi ngosteh si bagaimana melukah. Lah dari kita tokoh-tokoh hikala pe. Enda menggelarna si katakan mukaddimah lah ya. Sebelum kita si masuki materi ta. Gelah setah engkai kan si bahas sejarah keluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jeng penerapan Al-Quran bes hadisah. Gelah sitah kelakai baca Yasin turun bes zaman Nabi. Engkai makan lalit iterapkan bes zaman Nabi. Wari Kamis berni dibaca Yasin bes kita bes bawa dunia bes negeri tenda bes Indonesia enda bagai kape kita bes tanah korah bagai melalana. Iya sekitar tak bagailah. Surat Yasin turunkan perteruh bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinan gua pengamalan Nabi tamarai dan besurat Yasin uga makana gundari bagai siban pengamalan bagai jelma apa yang ngasih tuhu si jelas yalah betuhu si zaman tenda dibensilsihi guys si buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loka krina ka benar di krina benar kai tutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngau endam masuk kita ke materi. Ahamiyat si persada lebih ya, sada lebih ahamiyatu dirasati sirah nabawiyah. Kai kin artina urgensi kaikan pentingna engkai makana si pelajari perjalanan geluh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besada ya pertanyaan si darami jawabanna bes kai bes buku enda kari kulaskan. Jadi lit ya buan sada pertanyaan menbantu si darami jawaban namun kita kira pemirsa Rasat TV ahamiyatu dirasat sirat nabawiyah kaikan pentingna kita manfaatna bagailah si pelajari sejarah geluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam juz'un min hadad din. Jadi katakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bagian bes agama tenda. Jadi agama tenda lah ibaratnya misalnya dikatakan ya salat, dikatakan ya puasa, sang ada si bahas masalah tauhid, ada sejarah lang sejarah dapat bagian bes agama ta. Sebab lit kari pertanyaan malaikat membata dikatakan fitnah kubur bes kuburanah man nabiyuk
ise nabi ai labo hafalan nabi ku Muhammad ni bos geluh dengan kita dan si jawab nabi ku Muhammad ai anak SD pitah nang tapi bes kuburun alam beda alam si beda ia suasana na bes kita bagi geluh dengan bes babo dunia indah. Jadi sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bagian bes agama tenda ada engkau katakan bagian bes agama ta wajib si pelajari. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala bersurat An-Najm wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kai pe 11 ke Nabi sallallahu ai labo bes hawa nafsu nanari lang tapi kaya krina si kai si wahyu kan Allah menbana wahyu makana kai pe 11 ke Nabi ta kai pe si buat Nabi ta lit wahyu keterangan bes agama tenda ai beken keterangan bes Allah Subhanahu wa taala nari bes enca iterapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bes pegeluhna kaitanna kaya ndame bagai engko kai 11 kan Nabi kai ngusi buat Nabi ai mai kari jadi pedoman geluh kita pedoman tanggeluh enca kari adi perkembangan zaman ibukukan ilmu lang marena melang ngabukukan ilmu ibukukan ya gun ilmu sebab mereka adik dijelma muat ilmu taina ada kadihna katakanna bagai sistem talaki ibu langsung jumpa ia adik gundari menggo ibukukan ilmu dan si baca si oge bagailah bagai kapai bas firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaika dzikra bin nahl surah nahl wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim kainin Allah Subhanahu wa taala iberikan kami diturunkan kami engkau Muhammad dzikr kai dzikr hadis perbuatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqrir kai kini isandarkan menabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai 11 kan Rasulullah kai si buat Nabi sallallahu alaihi wasallam belaskan Rasulullah misalnya innamal a'malu binniyat amal aina tergantung niatna adi majilian niatna dat pahala dilanglang bagi kita kajian tenda ada niat dalam majelah bukan ada pahala sebab pahala ini terkaitan berniat menuntut ilmu mewajib tapi niatnya harus benar. Perbuatan Nabi SAW kadina Nabi SAW sallu kama ra'aitumuni usalli salat kena carana persis aku idah kena salat ni Rasulullah SAW ilan kak sidah ustaz bes hadis-hadis engkau ibukukan kena ngulit pezaman kundari marena ya hafalan buat ya dia catat dia hafal bagi zaman marena wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas gelah kai jelaskanmu menkrina jelma manuzil ilaihim kai turunkan menbana kai diturunkan men kita kai umat terakhir kai Al-Quran bahasa Arab kalau Arab saja bedan cikrali pahamina makana Rasulullah utus ijelaskan kai diturunkan Allah men umatna Al-Quran maka ijelaskan Rasulullah maka adi si sungkun ise jelma si metah Al-Quran bes hadis si metah agama enda silalik menyimpangna krina ngotehna permasalahan agama tenda si jadi standar ia seikuti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati sahabat makanya istilah pemahaman sahabat uga mereka sahabat memahami ipahimina Al-Quran bes hadis jadi standar ulaka pemahaman tasibaba maka melalakala menyimpang wal ba'anca jadi dikatakan wal bayanu yakunu bil qaul wal fi'li wa bil iqrar ala al fi'li menjadi bisa katakan litubayina linnas gelah jelaskanmu krina menjelma kai turunkan Allah menbana ya Al-Quran penjelasan dan cia belas-belasan nari belasan Rasulullah SAW dan cia perbuatan Nabi SAW pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jika ia persetujuan Nabi bersada perbuatan bentuk penjelasan si diturunkan Allah Al-Quran silanga jelas ia dan si sungkun sahabat
dan jika dijelaskan Rasulullah SAW. Sungkun sahabat, lik jawaban bagai. Dan jika angkari dijelaskan Rasulullah, amin napela boleh pertanyaan sebelumnya bagai ibarat. Wasiratun nabawiyyatu fiha tatbiqu al-amali lil Qur'anil Karim. Maka dikatakan jana iblaskan ikatakan sejarah perguluh Nabi SAW, sejarah Nabi SAW lit penerapan, lit praktek pengamalan kai krina kandungan Al-Quran. Maka kotakan si awal-awal dai kita ngerana sebelum kita masuk ke materi. Disipetakan kin bes zaman tedanari ajaran Islam, kal awam bingung. Apa yang situhuna kelakendai? Ustad bagini ngerana, enda lit maulid banna, enda lang nina, enda danci kukuburun mindo-mindo, enda lang sirik nina, enda banna ka baca Al-Quran yang hari Kamis beringi, enda ladanci nina, enda banna ka kai kirina tahlilan sadawari telwari pituari 40 wari 100.000, enda ladanci nina. Bingung kak kami Ustaz, apa yang isi tuhunai? Solusinya dan sejarah. Meluka mah? Meluka. Dan sejarah. Isinya jadi Nabi Gundari. Kalau sejaman Gundari, lang. Logika tapi ngom setah kerina labu Adi bagai gua Ustaz, maka nan sejarah bagai nan sejarah. Sebab pengamalan bas Al-Quran hadis mi panduan hidup ta, pengeluh ta. Salat kita li keterangan bes Al-Quran li keterangan bes hadis. Mengeluarkan zakat tentang li keterangan bes Al-Quran li keterangan bes hadis. Akidah si tertinggi. Tauhid si menentukan kali kita dak syafaat arselang li keterangan bes Al-Quran li bes keterangan bes hadis. Penerapan bes zaman Nabi. Bukan zaman tenda. Makana situhuna membantah kerina. Olahkah kita merawa-rawa adi ikritisi kala cara teragama. Adi merawa kita kap jang tak agama yang dibagi. Adi merawa, Gundari merawa kala. Merawa ya. Maka urusin kala ibadat. Adi ngum kala si singgo salat yang jem pediat. Kak masalah na ngasing kala ngor ibadah ngor salat saja. Tuhungai salat na tahlanga. Perlu lo kasal salat kelagi bintar diterima Allah lang. Standar ta bagenda besenggeluhain dari ibadah kari bersakhirat nun iya. Nun adik aku bagenda salat. Nun cara salat si pulan. Tuhunge secara salat Rasulullah tahlang adi seri iterima adi lang. Lah bukan cara salatnya ustaz, cara salatnya ulama, pagi bes akhirat jadi standar lang. Enggak? Paham? Walidzalika فلدراستها أهمية كبيرة يمكن أن نجمل أبرزها فيما يلي. Makanya si pelajari sirah anda, si pelajari sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, lit ia faedahna, melala faedahna, si menonjolkan ia, si globalkan ia, lit piga-piga anda, sada. Ibaratnya bagaimana? Kaikin paydah na ustaz yang basi pelajari lit kajian tabas rosat TV setiap hari Selasa bahas sejarah perjalanan Nabi ta. Kaikin paydah lebih ya. Sebab bagaimana kasih petakan adi lalit selas teh paydahna masyarakat dia bajalma lain tertarik. Kaikin paydahan bangkoy. Kaikin makan sekuban bagaimana? Kai manfaatna bangko kira-kira bagaimana? Kai manfaatna sada. Annallaha jalla sya'nuh amarana fi tanzilih bitadwini sirati nabihi wa sunanihi. Sada ya pertama lebih bahwasana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bes Al-Quran dicatat tulis pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana krina sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat dia. Kita lah penghafal kelas berat. Bes zaman tenda belas sengkala. Gundari belas sengkala bedan jelas ingat. Makanya kai perlu catat. Maka Gundari mengulit buku mulu kah ya tukur belaskan. Perlu kita hadis Gundari jual kala Sahih Bukhari, bagi dayakan kala Sahih Muslim. Si tukur ya, si baca. Bagi anda pengomelit bes buku anda si bahas anda fikih sirah gelar buku na laku tali terjemahan tanang elang aku ta. Tukur baca.
Diperintahkan ia icatat. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngolit man kayna krina nina Allah Subhanahu wa taala man kayna krina jelma. Adi kita ngom muslim ai ka tekankan kape bagi kita kalak muslim. Bagi kita kalak muslim, ngolit bes pribadi Rasul ta sallallahu alaihi wasallam ai suri tauladan. Teladan. Besisai bes Nabi ta sallallahu alaihi wasallam secara ia mutlak. Makana di neladani ateta teladani Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beskai ustaz, besagama lah sebab mereka mesti jelaskan Nabi krina Nabi bes zaman Nuh alaihi salam sampai gudari ku masa tenda la bukari utus dia jelaskan teknologi lang. Makana bes zaman Rasul ngarana kita indah HP lah boleh bes zaman Rasul HP sebab Nabi krina lah jelaskan ia gua jelaskan teknologi itu utus lah menjelaskan teknologi. Ijelaskan nakaris senin jenak lah itauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adi masalah tauhid kemarin nasi bahas. Wala yumkin ittikhaduhu uswatan hasanah illa bima'rifati siratihi wa hadihi. Jemai katakan Allah, ngolit bes kaina krina hamba-hambaku nina Allah. Kita mai hamba makhluk. Suri tauladan. Kaina mai krina yu utus gelar ibadah man bangku nina Allah. Carana gua teladani Nabi singgo ku utus isai Muhammad bin Abdullah Quraisy orang Arab lalit kala Indonesia Nabi. Nabi tapi ngomong enggak, ngomong mate ya. Si teladani. Gua carana Ustaz, la mungkin ia si teladani Nabi Muhammad sallam kecuali ka ia setah gua perjalanan pegeluh Nabi SAW, setah ka gua krina sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal ilmu bihada wa dhaka la yakunu illa bitadwini siratihi. Keilmuan ta gelah kari seteladani Nabi ta, gua pegeluhna, gua pengamalan bes Al-Quran, gua merena hadis-hadis Nabi SAW, bagai kapi sunnah Nabi SAW, ay labu kari dalan krina kecuali jalanna icatatkan gua krina sejarah pegeluh Nabi Muhammad SAW. Icatatkan niat. Bagi kapi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa sunanihi wa hadihi fi qawlihi wa fi'lihi wa taqriri wa takhrijiha. Bagi kapi icatatkan krina petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baik pa ia bas kai krin si belaskan Nabi, bagai kape kai krin si amalkan Nabi, bagai kape kai krin si istujui Nabi sallam, bagai kape selit kaitanna bas sumber-sumber krina sirah bas Nabi sallam. Maksudna bagaimana? Melalangnya jelma enda disandarkan na bas Islam, disandarkan bas Islam bas Nabi na, disandarkan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalit bukti ilmiahnya. Valid, lalit bukti validna. Hoax bahasa kita gundari hoax bagailah. Isandarkan na bes Islam makana si telitika tuhung enda bes tahlang enda pe bes permasalahan si bahas bes perjalanan pergeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelah hola kita bingung maksudna kelakenda keras naring pe engkai maka keras singgolit pe ban marenda labo jil ejenda ribut ngurah kelakenda ngungrane yang ribut marenda pe kami jenang biasang ban kami wirid, biasang ban kami bagaina, biasang lulik kudah jelma singing karisa, langarah kenang gojak. Labu bagaina, seni kalau dikatakan agama ini adalah milik pribadi ya, ada milik pribadi terserah. Tapi ada milik Allah, wajib si jaga. Labu krina kalau menjelaskan sandarkan sesuatu amalan kribes Islam go jadi benar, stempel bes Nabi talang. Makana si teliti ya janari rehna krinai. Janari rahna tahlilan, janari rahna kelakaian bangun kuburan, janari rahna sekali bulan Maulid na bana kala Maulid, janari kala Isra Mi'raj, mana Isra Mi'raj, encali ka tahun baru hijrah na bana ka tahun baru hijriah, tinarin ulang tahun bana ka ulang tahun, janari kirina rahna. Disandarkan Islam, li tanggung jawab galang bes Allah bes pagi bes akhirat. Kai me pagi jawaban petebis jelma bes hadapan Allah Subhanahu wa taala isungkuni krina ia janari meredaban kau
sebab ngulit ku utus Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan. Isa ngisi teladani gundari. Ini pertama. Encak kita man kita kerina pemirsa Rasa TV, berdoakan engkai kaikin paedahna, kaikin manfaatna kita si pelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoakan nadru sirata Rasulillah li'annaha siratu a'zami rajulin arafathu basariyah. Si pelajari kai kerana perjalanan pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nina sejarah perjalanan jelma si paling agung si pernah lid besbabo dunia ini. Lakin lid jelma si paling agung yang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gundari bagaimana? Melawan jelma inda pelajarina nutus kalau tena dan sejarah pemain-pemain sepak bola nutus tena pelajari sejarah pahlawan-pahlawan si Morenda lah zaman-zaman kuno kayak kerina dan nutus tena kayak sejarawan nina kata kena ibaratnya bagaimana. Tapi tuh ise jelma si agung si utus si pernah lid besbabo dunia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya sejarah perjalanan naim si penting si perlu si tuh. Maka Rasulullah katakan bagaimana? Fahiya siratu sayyidi waladi Adam alaihissalam, sejarah pegeluh Nabi SAW, sejarah penghulu kerina keturunan Adam. Kami keturunan Adam alaihissalam. Maka teori Darwin bentar kena aja ini. Teori-teori si orang-orang kafir kayak kerina kita keturunan Adam titik gedung. Rahdina Nabi aku penghulu, pemimpin bagi kita kena kerana keturunan Nabi Adam. Apa buktinya ilmiah Ustaz? Sahih Muslim jadi katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belas kena ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku pemimpin kerana keturunan anak Adam, Nabi Adam alaihi salam katawari hari kiamat. Jaida ibelaskan masana fagi bersyafaat kubro, syafaat sigalang syafaat elit pagi masana belaskan bersahih Muslim jelma kita pagi kumpulkan kerina sekatakan dari generasi Nabi Adam kerina jelma sejumpa kiamat kiamat dunia ikumpulkan mashar gelar mahsyar bel mahsyar sada ingan kumpul kerina jelma si pernah lit besbabo dunia inda engkau permasalahan naseh gentingna labu tahan kerina jelma jay kurang pedas ka anak gelah enggak dong kerina urusan bes mahsyar maka narah kerina jelma kita marena kita pagi bes hadis handai keterangan ku Nabi Adam reh nina Adam ana labu tersampati ku dengai jumpai kan adalah Nuh nina reka kerina jelma ku Nuh pe bagaina aku labu beluh nari kape ku belas kena jumpai kan adalah Ibrahim ni reka kerina jelma ku Ibrahim alaihi salam Ibrahim bagi labu tersampati ko rehken aku Musa jalma ku Musa pe bagai katakan rehken aku Isa rehka ku Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam bagai kang nina relah ken aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana ruh krina jelmaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad penghulu pemimpin krina keturunan Nabi Adam maka Rasulullah sujud. Ini katakan je syafaat si galang kelia si lalit bes nabi-nabi sebab syafaat khusus menabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encah bagaimana? Mamang kata tahu serpai lit belas-belasan jelma bagaimana nina? Mudah-mudahan pagi kita kerina yang dadat syafaat bes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majeling kat perkataan sebagainya. Tapi lit kami olah belaskan saja lit ya bukti ilmiah uga iteladanina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai bes akidah, bagai bes fikih, bagai bes akhlak moral kai kerina iteladani gelah olah ia hanya belas-belasan saja bagi lalik buktina. Betul. Kai buktina membantah. Perluna engkai kita isi pelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa nadrusu sirata li ajli fahmi kitabillah wa subhanahu wa ta'ala. Si pelajari ka sejarah pegeluh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelah si pahami gua Al-Quran. Sebab penerapan kari ya, turunkan Allah Al-Quran, wahyu, encak kari amalkan Rasulullah, ijelaskan Rasulullah baginda yang si jelaskan, makana si pelajari ia sejarah enda gelas tah guang yang merenda iterapkan Rasulullah cara nerapkan ayat enda. Makana olah salah belas, olah salah penerapan ayat. Sebab baginda krina si menyimpang ia bes ajaran Islam nari, merdalilnya kia bes Al-Quran nari, dalilnya bes hadis nari. Labu Al-Quran na, labu hadis na kari di sahih ya, dituhukan hadis ya, di hadis ini dajing yang palsu tah lemah ya. Adi sahih iya, adi misalna Al-Quran enda, labu katakan Al-Quran yang si salah atau hadis na si salah lah, pemahaman na. Cara na imahami Al-Quran na, cara memahami hadis ini salah. Uga makana benar Ustaz, cara na sinen sejarah gua merena penerapan Rasulullah, gua merena penerapan jelma si hadir, si geluh ya Rasulullah SAW isai sahabat. Makanya sering katakan pemahaman sahabat, manhaj salaf, pemahaman salaf, heran kakak kayak pemahaman sahabat pemahaman na gua merenda penerapan ayat, penerapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan kathirun minal ayat nazalat bisababi ahdathin waqa'at fi sirah. Sebab ia melalang merenda ayat ipeteruh Allah Subhanahu wa taala besada peristiwa bes era sejarah. Terjadi ya bes masa sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat. Sebab dia mati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun ayat. Bagaimana? Turun ya bes pas sejarah enda. Thumma ba'da nuzuliha, setelah ipeteruh Allah Subhanahu wa taala sada ayat, kana imtithalur Rasul sallallahu limat muni tilkal ayat bimathabati syarhi amali li kaifiyatil istijabati lima warada fi tilkal ayat. Go iteruh makana uga marenda penerapan Rasulullah bes kandungan ayat si diturunkan ia men Rasulullah SAW bagi ibaratnya sebuah penjelasan pengamalan praktek gua cara mengamalkan kandungan ayat singgo iturkan handai turun ayat turun ayat melang 15 kena aja penerapan iterapkan isi penerapkan saya pertama nabi ta maka gua iterapkan Nabi menjadi sejarah ya pudi-pudi wari catatkan kala. Makanya si pelajari sejarah gelas eta ugakin merenda penerapan kandungan ayat si teruhkan si berikan Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan dikatakan fasiratu tubayyinu al-ayat min haitsu ma'rifati sababi nuzuliha. Makana sejarah ikatakan jana sejarah perjalanan pegeluh Nabi sallallahu menjelaskan gua merenda sebab-sebab diturunkan sisi diturunkan sebab-sebab diturunkan sada ayat. Gua makana turun ayat enda gua makana turun ayat li sebab-sebabna encah sejarah menjelaskan ya sisi sade. Wa min haitsu ma'rifati kaifiyatil istijabah lil matmuniha. Bagi kapi sejarah anda menjelaskan gua penerapan, gua praktek, gua pengamalan kandungan ayat si turunkan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana lid sada ulama bas Jazair nari Aljazair bas Afrika ngenda gelarna Abdul Hamid bin Badis. Kainina wa fiqhul Qur'anil Karim yatawaqqafu ala fikhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Pemahaman tabas Al-Quran anda tergantung karya gua pemahaman bes aspek besisi pegeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagai kape bes sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gua cara maksudnya bagaimana si pemahaman bes Al-Quran lid kaitanna pemahaman bes pegeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab pegeluh Nabi sisi praktek bes Al-Quran yang nari. Maka dikatakanna wa fikhu hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu 'ala Al-Quran.
makana pemahaman taka bes pegeluh Nabi SAW tergantung kaya gua pemahaman ta bes Al-Quran. Sebab Nabi utus geluh ya bawa dunia anda me labo ya jelaskan teknologi masuk tandai. Dijelaskan ia kai kerana si inginkan Allah Subhanahu wa taala turunkan ya wahyu Al-Quran. Wa fiqhul Islam yatawaqqafu ala fiqhihima. Makana jangan dikatakan pemahaman ta bes Islam dah Islam dikatakan Islam oleh dipahami Islam singgolit gundari singgo icampur-campuri ya ikurang-kurangi kadai ba. Lang Islam katakan ya Islam si murni silang icampuri sangi robah-robah jelma. Islam si iutus si berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam silit 5 rukun. Singgo amalkan Rasulullah bagi kape idakwahkan amalkan sahabat sangana ngomati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ta bes Islam dah tergantung gua pemahaman ta bes Al-Quran bagi kape bes sunnah. Maka nakari krina kalau menyandarkan bes Al-Quran si sandarkan sada amalan bes Al-Quran masuk ta bes Islam ngerana ia bes ruang lingkup ikatakan Islam isung kunia jadalilna petunjukna bagaimana Al-Quran kah hadis lid anda Al-Quran anda hadis okey ngolid anda Al-Quran anda hadis buktinina senen ugam merena penerapan Nabi Muhammad sallam bes Al-Quran bagi KPK 11 ke Nabi bagi KPK si buat Nabi sallam carana gua nan sejarah makana kalak gundari si banna tahlilan kalak gundari si bangun na kuburan gudang-gudang kuda atas kalak gundari banna wirid kalak gundari banna kai krina perayaan-perayaan dan jingkari katakan dalilnya bes Al-Quran dikatakan dalilnya bes hadis. Majilang kay pailong mo masalah gundari. Babakenda enda Al-Quran, babakenda enda hadis, uga merenda cara Nabi sallallahu alaihi wasallam penerapanna. Gua merenda penerapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bes ayat enda, gua merenda engkai makana lid enda belas-belasan Nabi, kai si katakan Nabi, praktek bes Al-Quran nari, sejarah. Sejarah ya. Makana sinan sejarah. Melukah si katakan dai lakin nen bes zaman teda nari Islam nen bes zaman Nabi nari ya sejarah maka si tarik ia ku tahun 2021 jena geluh kita gundari adilitkan sada amalan bes zaman teda lalit bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam labu Islam dikatakan labu amalan bes Islam nari katakan sebab krina amalan aida lid harus lid keterangan na bes Al-Quran, lid keterangan na bes hadis, ainda may pengamalan bes era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labu bes era ta kita diperintahkan si teladani Nabi ta, bes kadai na si teladani. Labu bes teknologi yang ngudung. Bes gua penerapan Nabi ta sangana turun ayat. Ainda si teladani. Penerapan Nabi ahem kelar nakari hadis. Engkau sada 2 3 4 engkai makan si pelajari sirah perjalanan Nabi tenda. Jadi katakan minal usul allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Ma'rifatul 'abdi li nabihi ba'da ma'rifati li rabbih wa dinih. Salah sekali ya prinsip si wajib menkalak ising si jelma si ngaku ya muslim si perlu si lid ilmuna jay pengetahuan na ilmuna bes nabina sallallahu alaihi wasallam setelah ka ipelajari si ilmuina kai silit kaitan bes Rabb Allah bagi kapi bes agama intinya salah sadana lah pengetahuan ilmu ta bes gua Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengetahuan tai ku Nabi Muhammad SAW caranya gua pelajari sejarah bagaimana disungkun kalak kita gua merenda proses merdeka Indonesia janar setah kita pelabung geluh tahun 45 geluh pada dan anak dengar lutah nakri nakai dan sebagai gua caranya anak gundari anak sekolah gundari pelajari sejarah ni nana sejarah bagaimana merenda detik-detik proklamasi krina bagaimana makana tehna sejarah gua Indonesia merdeka adik kita gua sejarah misalnya Nabi Muhammad SAW sebab isungkun kang pagi kuburne
isi nabim. Caranya gua si pelajari sejarah. Nah, maka dikatakan dai sejarah enda bagian besagama ta enda. Maka jadi dikatakan wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatadammanu khamsata umur. Pembelajaran si pelajari Nabi SAW ai iliputina 5 masalah, 5 ya perkara. Maksudnya bagaimana? Ugakin carana katawari ya ikatakan ngotah na ngo ipelajari ngotah na gua Nabi sallallahu alaihi wasallam ai adi ngotah na si 5 perkara ina. Sada iya ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam nasaban fahuwa asyrafun nasi nasaban. Tahna garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasana garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam garis keturunan manusia si muliana, si agungna, si majilaina. Ini pertama. Setah garis keturunan. Ise bapana, ise bolangna, ise krida ku atas. Kasakari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pertama lebih. Makanya adi sibukakin buku-buku sejarah biasanya di sejarah Nabi ta jelaskan nang garis pertama garis keturunanna. Maka kari si bahas kaya hikmahna Allah mengutusna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya bagaimana? Adil kalau ngerana ugama kana bas Indonesia inda lalit Nabi. Kari si bahas. Engkai makan Nabi bas Arab, engkai makan Nabi terakhir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas bangsa Quraisy nari. Kari si bahas kerina. Engkau si peduakan. Ma'rifatu amin wa makan wiladatihi wa mahajirihi. Bagai kape sitahka ya pengetahuan ta pemetah ta tahun enca pemetah ta ingan enca ja marena nabi tatubuh tahun kai kini ya jakin inganna gua jakin inganna tubuh Nabi ta sallallahu alaihi wasallam enca gujaka Nabi ta hijrah marena sangana ladan si itrapkeun dengan Islam sangana habis Mekah li dengan gangguan orang-orang kafir Quraisy gujaya hijrah ainda pe masuk pembahasan pemetah Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengetahuan ta pemetahan pembelajaran ta Nabi sallallahu alaihi wasallam si petelukan ia ma'rifatu hayatihi nabawiyah wa hiya 23 sana. Pemetah taka bas pegeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama si sanganya jadi nabi 23 tahun nia 10 telu ia bas Mekah 10 tahun ia bas Madinah. Ai si petelukan. Si keempat bimada kana nabiyan wa rusulan ugam marena nabi hay utus ya jadi rasul ugaya utus menjadi jadi nabi ai pasti pelajari sebab bagaimana lid pemahaman ikatakanna nabi ai bagi sebuah profesi dan si pelajari dan si kiri angkat nadirina ngo jadi nabi ai pemetah sila majile makana si pelajari enda gelas itah gua merena proses Nabi SAW jadi Nabi, gua merena Rasulullah Nabi ta Muhammad SAW jadi Rasul. Si perempat si 4 ya, ada 24. 5. Bimada ursila walimada. Uga merena diutus enca kai faktor-faktor makana diutus Nabi SAW. Isungkun ya jika risitah engkai makana Rasulullah diutus. Ading ko setah kari enda maka nalit kari jelma bagaimana ikatakan na krinana ring katakan kay na bid'ah kay pala danci enda pi haram eda la danci edun bagaimana olah para kay na pakai HP ya olah kan pakai motor olah pakai kay na pesawat naik haji tena naik onta aja enda kak silang atah na sejarah Nabi SAW langal pelajarina engkai maka Nabi merenda utus kay faktorna faktor perubahan krina jelma sebab dunia na masana latah na teknologi cak utus rasul latah na teknologi lah beban aina di bagena teknologi ya ipelajari ilham Allah lid hikmah na jelma dan citah na teknologi tapi bes agama tenda perlu ipelajari
perlu setekai inginkan Allah Subhanahu wa taala lit perantarata bes kita nari perantara bes kita nari man Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka najana dikatakan faqad ursila bi tauhidillah taala was perantara dikatakan sangan anggeluh dan si jumpa tadi ngumate la dan si ruh kita ku kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mido-midoka kita engkai perantara kita semua salah penerapannya. Faqad ursila bi tauhidillah taala wa syari'atihi al-mutadamminah li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Nabi utus ia gelah gua itauhidkan Allah Subhanahu wa taala bagi kapai gelah ijelaskan kerina syariat Allah Subhanahu wa taala si iliputi ya si masuk bas ia pengamalan kai kerina si perintahkan Allah sinca itaringkan kerina kai si larang-larang Allah gelarna gua syariat. Adi kita ngerana bersyariat nari lit dia perintah lit larangan. Engkau dikatakan syariat. Jadi lit kari ia sada amalan isandarkan ku Islam. Labo yang masalah perintah tapi masuk kaya labo yang masuk bes perintah tapi si buat banjelma labo dikatakan syariat. Tapi misalnya ya lit ia beslarangan tapi buat jelma pelabo dikatakan syariat. Maka labo dan ci isandarkan ku Islam enda kai bespusuh tenda kai teta kai teta siterapkan lang lit krin harus bukti ilmiahna katakan hoax oleh kita masalah hoax enda bes urusan dunia saja bes agama tapi melalang hoax. Wa ursila rahmatan lil alamin bagi kape Rasulullah iutus rahmat bagi jelma makana iangkat kezoliman silit pada masana khususnya kape bes diberu melalang mereka diberu izolimi kel. Jadi ika katakan jelma gundar Islam ena ikekang nakal jelma ikekang diberu ikekal nakal diberu lalit banna lapos rina diberu harus dilaki langinan na sejarah gua mereka diberu pas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam angkat na derajat wanita jelma diberu kasa gundari nen men besebelahan negara-negara si debanai sitah gua diberu kasa gundari bagi lali harga nape Islam jaga nakal hak-hak diberu kerina rahmat sada si bahas kedai labu adi belang ka di si bahas rahmat Allah rahmat Allah iutusna Rasulullah rahmat bes alam selain Allah alam dikatakan alam gedang kari pembicaraan ta li ikhrajihim min dhulumati syirk wal kufr wal jahl ila nuril ilmi wal iman wat tauhid hatta yanalu bidzalika maghfirat Allah wa ridwanihi wa yanju min iqabihi wa sukhtihi wa ma'rifat rasul bagaimana nina rahmat bagi krina alam selain Allah kita alam makhluk yang alam li ikhrajihim gelah i padarat ka krina jelma enda bes gelap na gua keserikan gua kekafiran gua kebodohan ku cahaya ilmu ku cahaya iman cahaya tauhid maka na dikala imusuhinya tena kalau kai bahas iman kalau kai singajak ku tauhid sebenar ya labu tauhid persina jadi imusuhina ipadam kena katanya cahaya tapi labu terpadam kelap sebab iridai Allah jagana tetap kari agama nenda hatta yanalu gelah gua gelah datna krina ampunan Allah gelah datna ridha Allah gelah selamat kaya bes azab Allah gelah selamat kaya bes amarah murka Allah adingo selamat enda krina guja ujung-ujungna kari hasil akhirna surga Allah berarti kalau si analisis enda fungsina ia adi selamat kintaita besadawari pagilane ibalikkan jelma ku bawa dunia enda teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunlah krina amalan si gundari si banjelma enda litnya enda pengamalan na bes era sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahlang olah bagi salah kita si petakan isengnya Nabi ta labo krina jelma si tandai bes bawa dunia enda labo krina jelma sing belas-belas kena enda ajaran Islam langsung si katakan uai ajaran Islam uai yang si amalkan kunul je kita krina si bahan acarata lang nun lebih iya tuhung enda lit bes era Nabi
tahlang. Gua cara nasi mudah nak kelia, si baca sejarah Nabi SAW, go ibukukan versi sejarah melala gundari, na buku sejarah melala gundari, tadi ngogi kasa saja. Peladan si, lah ikut gua belaskan sa. Sebab pemetah taman Rasul aida babana kari kita ku piga-piga hasil. Kaya أن نكون أكثر محبة وتبجيلا واحتراما وتقيرا لحبيب المصطفى. Ani kari ngo sitah gua Nabi SAW ainda kari kita ainda jelma si cintai Nabi ta si agungkan si hormati Nabi ta sallallahu alaihi wasallam wa yakunu hubbuna lahu an ilmin wa laysa an atifatin mawrutha fahasb wal hubbu an ilmin wal hubbul matlub. Makana adinggo setah kari sejarah Nabi tenda ka maka kari muncullah kecintaan taman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecintaan si itegakkan ya bes ilmu sus pengetahuan labo kecintaan karena memang lit perasaan kecintaan si lit beskrina jelma iwariskan saja lang bagi kape tetapi si inginkan adalah kecintaan si tegakkan di atas ilmu kecintaan si inginkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Si tutup pembahasan ta musuh waktu. Si tutup jenda. Abu Talib. Kari si basing ya, tapi labo masalah si ingatkan lebih. Mamana, labo mamana. Bapana. Sebab seni na ngaras bapa Rasulullah SAW, Abdullah. Sana bapa sana nandai ya, bolang na. Abu Talib beda bapa na bagilah ikatakan bagi kita tahap bapa tengah na bapa tuan lagu tu bapa na bagilah. Ai sehnari taina kelang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gua makana ialah masuk Islam. Bes pekelang na dan sini minter perpekelang na sebab Muhammad anak na bagilah labo pemetahna dan Nabi lang. Lah ya yakin pe lid keraguan na pe tapi kelang tena menabi engkai makana kelang tena anak na bagi kape gundari kala adi sesungkun kala si reban maulid bulan maulid gundari engkai makana rayakan kena maulid enda iyo isuh kelang nanti kami ngene nabi iya pokoknya kelang te kami lah ngene nabi benar nge carane gua nge pekelang kene menabi Muhammad sallallahu bagi kin carana gua kin baca kena sejarah, gua kin cara naik kita kelengi Nabi. Makanya perlu kita sejarah Rasulullah gelah olah salah ka cara kita kelengi Nabi olah sarah labu masalah kelang-kelang bagi saja cara nape benar. Ibaratnya labu asal ngoya salat cara nape harus benar. Makanya man kita kerina pemirsa Rasat TV lang ngambidung pembahasan kita naik parisi ulangi kali tisik nari bes pekan selasa silakan ia Jena sebelum kita masuk ke materi pagi si berikutnya tapi si bahan kesimpulan Jena sada kesimpulan ku bahan si kurumuskan adi setah teta gua ajaran Islam si murni ajaran Islam si dan si amalkan selamat kita sebagai akhirat labo ajaran Islam si sesuai selera talang. Tapi ajaran Islam si marena iterapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bes era sejarah perjalanan Nabi pegeluh Nabi sallallahu si 27 tahun ia bes Mekah Madinah sekitarnya. Makana olah bingung-bingung kita apa yang ajaran Islam adi kita ngeluh bes era tenda melalang kelaki sandarkan aku Islam olah bingung. Lit rumusanna carana gua si benterkan krina sky silit bes zaman tenda ku zaman Nabi ta. Marena ibarat nenda 2021 bagai si benterkan ikut tahun 600 Masehi. Sinania lit ngeejah tahlang. Adi lalit jah taringkan. Bagi kapai Allah kita pusing-pusing ya mesti takal bagi apa yang itu ustaz apa yang itu ulamena krinan kudalit pe tasringe krina islamena ni lang. Ai bicara na gelas setah ya apa yang
si kala si sandar kena ajar sada ajaran bes Islam enda carana pe mudah kam melukah kelia sinen ka bes zaman Nabi SAW makana si tarik kuja kita geluh kuja di tahun 2020 sadenda lid ngide bes zaman Nabi tahlang adilaya lid bes zaman Nabi olah siban ya rumusan si sederhana kelah olah salah kita mengamalkan Islam makana bes kajian tenda si pelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujuh-juh membantah kerina beswari Selasa sirah mulihkah kita insyaallah bes perjumpaan ta bes kajian tenda silanjutkan sedikit silang adung kundari olalik bosan-bosan na kita pelajari agama ta sebab agama tenda wajib ngasih pelajari tuntunanna bes Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban ta mempelajari agama tenda gelah bes pegeluh tenda ibarat ia ujian bes Nabi ujian bes Allah Subhanahu wa taala nari lulus bagi bes akhirat sangana kita tedis bes akhirat isungku ni krina kai marena si buat bawa dunia enda adi sesuai karya gua amalkan Nabi Muhammad SAW selamat dengan kita tapi adilah sesuai kah pagi amalan tay bes amalan Muhammad SAW dan sikiri labu selamat kita labu selamat kita pagi bes akhirat bagaimana lebih insyaallah jumpakah kita bes Selasa sirah insyaallah wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.